So, welcome back. So, we'll be looking at 2.2, charging, discharging of capacitor. So, basically, here we have three subtopics. The first one is to state and use physical meaning of time constant. The second one is to sketch and explain the characteristic of QT and I versus T graph for charging and discharging of capacitor. And finally, to use the equation of charging and discharging. Okay, so sebelum kita tengok pada first subtopic, first learning objective iaitu physical meaning of the time constant, kita nak fahamkan dulu macam mana the process of charging and discharging a capacitor takes place. So, basically, you will have a circuit where you connect a power supply. Kita ada V dekat sini. Ini power supply kita yang mempunyai potential sebanyak V0. Ini adalah potential from the power supply. This is your V. And then you connect it to the resistor. And then you have a capacitor. And then kita akan ada switch. Okay, time ni kita belum charge lagi. Proses charging belum berlaku sebab switch kita is not on. Okay, kita tak close the switch. Okay, switch is open. So dia adalah dalam situasi off sekarang. Okay, so before we start, originally this plate, capacitor plate kita akan ada plate A dengan B lah kan, sebab dia ada parallel plate, ada dua plate. Okay, so originally both the plates are neutral. Okay, maksud neutral dekat sini adalah the plate A is going to have same amount of positive and negative as the plate B. Okay, maksudnya neutral dekat sini. Okay, tak ada extra elektron atau tak ada extra proton dekat sini. Okay, they are neutral. So, at this particular point, sebab they have neutral ataupun same amount of proton dan electron on each plate, potential across the capacitor at this particular point is zero. Okay, potential across the capacitor, kita guna VC is equals to zero here. Okay, and then kita tak ada current jugalah because you did not switch on. Kita tak on lagi circuit, so I kita dekat sini kosong. Okay, so let's say sekarang kita switch on. So to switch on, kita akan connect the circuit beginilah. So bila kamu switch on, what is going to happen adalah automatically current akan begin to flow from the positive plate to the negative plate. Kita tahu ini adalah direction of current flow. Current akan terus keluar. Right? Okay, bila current keluar, current known as maximum current, I0 will start to flow. Okay, you close the circuit, close circuit, close S lah kan, switch S tu. Saya guna short form, close S. Okay, kita akan ada current begin flow, kita akan ada I0. Okay, current ni maximum current lah. Begins to flow dalam circuit ini. Current akan start to keluar. Okay, current ini bergerak disebabkan oleh elektron bergerak. Okay, dia berlaku simultaneously. It's just that the current is going to flow in this direction from positive plate to the negative. Okay, ini direction of current. Okay, electron pula will flow from the negative terminal of the battery to accumulates on the plate B of the capacitor. So kita tahu elektron akan keluar daripada kaki negatif battery. So let's say this is your electron. Okay, elektron akan keluar. Elektron keluar, elektron akan pergi, sampailah dia sampai ke plate B ini. Okay, bila dia sampai plate B, dia tak boleh terus pergi ke plate A because kalau kita faham awal-awal sekali waktu kita belajar dekat tengah-tengah sini cannot conduct anything. Dia adalah insulator. Dia tak boleh conduct apa-apa. Even when you insert dielectric sekalipun, the dielectrics are insulator. Dia tak boleh conduct. So nothing can pass through here. Okay, nothing can pass through here. So apa yang akan jadi basically when you bring the electron, okay, you are carrying the electron, when the electron flow, dia tengah carry charge.
Okay, when the electron is flowing, setiap elektron ini dia ada charge dia sendiri, iaitu sebanyak this much. Every electron has this much charge, betul? So setiap elektron ini dia akan carry charge, sebabkan dia tak boleh go further, dia akan slowly accumulate on the plate B. So bila dia datang, dia sampai dekat plate B, dia akan store the charge. Okay, dia akan store the charge. So at this particular point, what is going to happen adalah plate A yang initially neutral, sama-sama neutral dengan B sekarang, as B becomes negative, bersifat negatif sebab dia ada extra satu elektron, it is going to repel the negative on the plate A. Okay, dia akan repel negatif dekat plate A. So apa yang akan jadi adalah, di plate A yang neutral tadi, same amount of electron and proton, after dia experience negative charge dekat plate B, ini dia akan terkeluar. So there will be electron from plate A yang terkeluar. So dia akan keluar. So bila elektron keluar daripada plate A, apa jadi adalah initially they were neutral. So plate A now has extra 1 proton. Sebab elektron keluar, so dia ada proton yang lebih banyak daripada elektron. So contohlah kan, plate B ada 10 elektron, 10 proton. Sama banyak, neutral. Begitu juga plate A, 10 elektron, 10 proton. Neutral. So, elektron daripada negative terminal comes, accumulate here, store a charge yang bersifat negatif. Okay, so now on your plate B, you're going to have 11 electron, 10 proton. Extra electron, negatively charged. Okay, extra electron, negatively charged. So this extra electron gives you a negative plate, leads to repulsion between the electron dekat plate A tadi tu. Okay, plate A masih ini, tapi after dia experience that repulsion daripada negative plate dekat bawah tu, dia akan release 1 electron. Elektron itu akan terkeluar. Bila satu elektron keluar, what's going to happen adalah your plate A now has 9 electron and 10 proton. So dia ada extra satu proton, so dia become positively charged. Okay, so dia akan ada proton dekat sini. So this is how kita punya parallel plate capacitor akan ada positif 10 coulomb, 10 microcoulomb dan negatif 10 microcoulomb. You're going to store same amount of negative on the negative plate dan juga positif on the positive plate dekat sini. So bila kamu letak elektron dekat sini, elektron terkeluar on the opposite plate, menjadikan dia positif dekat sini. Okay, faham tak part sini? Faham tak? Faham, Miss. Faham, Miss. Okay. So apa yang akan jadi adalah elektron ini akan sambung je lah perjalanan dia sampailah dia pergi ke bateri balik. So apa jadi? Initially as plate B accumulates charges, okay, as plate B accumulates charges, okay, menyebabkan plate A menjadi positif dekat sini, so kita akan ada potential difference. Okay, there will be potential difference. So as you are accumulating charges dekat sini, tadi initially potential difference across the capacitor adalah kosong sebab neutral. Sekarang kita ada negatif dan juga positive plate. So you can find the potential difference. So potential difference dekat sini kita akan ambil higher potential minus lower potential. Betul tak? So contoh higher potential 1 volt tolak dengan negatif 1 volt juga. So kamu akan dapat 2 volt dekat sini. Betul? So your potential is going to slowly increase as you accumulate charges. Okay, so VC kita akan slowly increase. VC akan slowly increase as you accumulate charges on the plate. So apa yang akan jadi adalah bukan satu elektron je akan keluar. Dia akan keluar sebab current tengah keluar dengan banyak-banyak, elektron pun akan keluar dengan banyak. So you are going to slowly place. Satu elektron duduk sini, another electron leaves A, menjadikan dia extra 1 proton. Sama, elektron datang, repel elektron atas, jadi positif. Elektron datang,
repel jadi positif. Okay, proses ini tengah slowly store the charge. Okay, sampai banyak mana charge yang kita boleh simpan? How many charge can you store? Jadi ada ability dia dekat sini. Banyak mana dia boleh simpan? Yes, it depends on the amount of the capacitor. Tapi macam mana penentu dekat sini? Macam mana kita nak tahu? Contoh, you are charging your phone. How do you know? Dia dah sampai 100% dekat situ. Okay? Macam mana kita nak tahu? Dia dah sampai 100%. Okay? As dia tengah slowly increase, at one point, the potential across the capacitor, okay, will reach the maximum voltage across the capacitor. Apa maksud maximum voltage across the capacitor adalah dia mempunyai nilai yang sama dengan power supply kamu. Okay, so as you are slowly storing the charge, your V is going to increase, and at one point your V ini will have the same amount as V0. Contoh power supply kamu 6 volt, you are slowly placing the charge kan, awak tengah letak, V akan naik. V naik, sampailah VC kamu ini sama nilai dengan 6 volt. So at this particular point, it has reached maximum voltage across the capacitor. Okay, bila dia sama nilai dengan V from the power supply. So at this particular point, this is the indicator that you have reached the maximum charge. You have reached the maximum charge. Mula-mula dia tak ada charge dekat sini juga. Q dia adalah 0. Okay, sebab you do not have. So as your potential increase, Q pun akan slowly increase. Bila VC dah sama dengan V0, Q ini akan reach maximum charge, iaitu Q0. Ini paling maksimum lah dia boleh simpan. Macam tadi saya cakap, kalau bekas air kamu 500 ml, you can only keep 500 ml air. Okay, after you know the ability of your C and V, you're going to keep that much sahaja, maximum. Okay, so sebenarnya at this point, bila VC ini sampai ke nilai yang sama dengan V0, your current actually stop to flow. Current akan immediately stop to flow. I akan sama dengan 0 at this particular point. Okay, I akan sama dengan 0. Okay, I akan sama dengan 0. Faham ke? I akan sama dengan 0. Saya ulang proses charging kita, before you connect your power supply, sebelum kita connect dia, sebelum kita switch on, tak ada current, tak ada power, tak ada potential, tak ada charge, semua tak ada. You switch on, current starts to flow. Current yang flow ini current flow with maximum current. So pada saat awak switch on, your I is equals to I0, I yang paling maksimum. Okay, at the moment current is flowing, your electron is going to flow in the opposite direction daripada negative terminal, and then it is going to slowly accumulate the charge on the plate B. Bila dia store charge on the plate B, dia akan repel dengan elektron dekat plate di atas, menyebabkan dia menjadi positive plate. So at this point, your VC slowly increase. Bukan lagi kosong, slowly increase as you accumulate charges on both the plates. Okay, so ini akan slowly increase. As you increase this one, ini pun akan increase lah sebab kamu tengah buat apa? Kamu tengah store the charge. So the charge pun akan increase. So dua-dua tengah increase. Okay, as you're increasing, at one particular point, when you have stored enough charge, you will no longer have current flow. Okay, you will no longer have current flow. Okay, current will stop to flow when the capacitor's voltage is the same as the voltage of the power supply. Okay, ini adalah indicator that you have maximally charged the capacitor. Okay, bila VC dah sama dengan V0, Q akan automatically sama dengan paling maksimum, I dah jadi kosong dekat sini. Ini proses charging kamu. Okay, so dalam charging, apa yang akan jadi adalah you have graph of Q versus T, I versus T. Dan juga kamu boleh deduce sendiri V versus
T juga. So contoh kalau kita tengok graf pertama kita, Q versus T, you're going to have Q exists dan juga T exists dekat sini. Q adalah the charge, amount of charge in the capacitor. T adalah the process of charging. Okay, so contoh kamu imagine kamu punya telefon lah, betul-betul dah tak ada power, dah kosong, mati dah. Betul? Dah mati, tak ada apa-apa, you cannot on, awak pergi plug. Bila awak plug, switch on, dia akan slowly accumulate the charge. So initially you do not have any charge on the capacitor for it to on. So kamu akan start daripada kosong. Okay, Q kamu sama dengan 0. Bila kita start, Q sama dengan 0. Your charge is going to slowly accumulate. Okay, bila dia tengah slowly accumulate, dia akan slowly increase. Dia akan naik. Sampailah bila VC dah sama dengan V0, current dah berhenti flow, Q kamu dah sampai Q yang paling maksimum. Okay, so contohlah bila dalam telefon yang kamu tengah charge, dia tunjuk 100% fully charge. Kalau kamu tak buang kamu punya power supply tu, kamu tak buang kamu punya power supply, kamu janganlah ingat you can store more charge. Jangan pula kamu ingat lepas 3 jam lagi kamu pergi tengok, dia become 200%. No such thing. Tak ada Kalau dia dah maximum, current will stop to flow. No more current. Dia dah reach maximum, nothing happen. Okay, tak ada penambahan charge dekat situ. Charge dah reach yang paling maximum. That's it. You cannot increase it any further. So at this particular point, ini adalah Q0, maximum charge. Okay, Q0, maximum charge. Alright, so kalau kamu tengok, the number of charges in the capacitor increase exponentially. So graf kamu ni berbentuk exponential. It's an exponential graph until fully charged, where Q is equals to Q0, maximum number of charge. Ini yang paling maksimum. Okay, so kalau maximum number of charge, Q0 kamu, ini paling maksimum. Q0 dekat sini dia indicate maximum. Okay, akan sama dengan whatever the value of the capacitance is, darab dengan nilai V across the capacitor. V across the capacitor at the point of fully charge, Q sama dengan Q0 adalah V0. V from the power supply. So VC sama dengan V0, so Q0 akan sama dengan C V0. V0 dekat sini adalah value of the power supply. Voltage from the power supply. Okay? Faham? Jelas? Jelas, Miss. Alright. Kita akan ada juga graph of current dekat sini. Apa jadi kepada current dalam proses awak tengah charging? Bila awak tengah charge, you will have changes in the current juga. Bukan saja charge is changing, current juga akan berubah. Untuk current pula, when you switch on, your current started from paling maximum and then dia akan slowly decrease sampailah I sama dengan 0 when you fully charge. Sebab bila dah fully charge, remember saya cakap macam kita plug in the charger, takkan ada current flow lagi. The current has stopped to flow as you have fully charged the battery. So, your current here started from paling maximum. So, I know. It is going to slowly decrease. So, dia akan menurun. So, bentuk graf dia berbentuk something like this. Exponential juga. Okay? Dia akan berbentuk sebegini. Sampailah I kamu jadi kosong. Sampailah I kamu jadi kosong, no more current flow. Okay? As the capacitor store more and more charges, the rate of charge flow, iaitu current, decreases, and finally, when the capacitor is fully charged, V naught is equals to VC, I is equals to 0. No more current. The current falls to 0. Okay? So, to know the maximum current yang awal-awal di tengah flow tu with how much the current is going to flow adalah they are going to use the knowledge from Ohm's law. I naught here, maximum current yang dia akan flow adalah sama nilai dengan whatever the potential of the power supply V naught, sebab V naught dekat sini adalah power supply. V naught adalah
whatever the power supply give, dan kita ada resistance juga. So current yang tengah flow dekat sini has to consider ataupun overcome the resistance here. After it has overcome the resistance, baru kita akan tahu how much current flow. So over R, Ohm's law, V is equals to I R, rearrange sahaja. So kalau nak tahu maximum current yang tengah flow initially, ambil nilai power supply bahagi dengan R kamu. Okay, alright. Okay, so dalam proses ini, since they are obeying exponential graph, kita akan ada equation juga. Equation for the graph here for charging process. Okay, contohlah kita nak tahu. Mula-mula awak charge 0, tak ada charge, kosong, sini kosong nilai. So contoh, lepas 1 jam awak charge, dia dah fully charge. Okay, after 1 hour. 1 hour adalah 3,600 saat. Okay, setelah 1 jam kita charge, you're going to have maximum charge. Nilai maximum charge adalah ini. C darab dengan power supply. You get the maximum charge. Let's say if you want to know what is the charge yang kita dah ada, contohnya lepas 15 minit awak pergi tengok berapa banyak dia dah charge. You want to know how much it has stored. Okay, untuk itu kita akan guna equation Q is equals to Q naught 1 minus exponent negative T over tau ataupun RC. Sorry. Okay, saya guna RC dulu. Right? Okay. Apa maksud equation ini adalah Q naught adalah dia punya maximum charge. Kita boleh cari guna C, value of the capacitance, multiply with the value of the potential, which is the power supply. Okay, dapatlah nilai Q naught. Ini yang paling maksimum dia boleh simpan. Okay, 1 tolak eksponen. Okay, eksponen ni boleh tekan dalam kalkulator. Negatif. T ini adalah after how many second. Awak nak tahu lepas berapa saat. Contoh, awak letak T sama dengan kosong. Lepas tu, after 15 minutes, awak datang nak tengok berapa banyak charge kan. So, 15 minutes adalah duration of the charging process. So, the T here is the 15 minutes. R dekat sini adalah nilai resistance dalam circuit kamu. Nilai resistance dalam circuit kamu. C adalah nilai capacitance. C adalah nilai capacitance dekat sini. Okay. And then Q dekat sini adalah how many charge you have stored dalam masa 15 minit itulah. So, daripada graf ni, contoh after 15 minutes, tak tahulah 15 minutes tu berapa saat kan, awak dapatkan. Okay, 15 minutes dekat sini, saya tulis 9 minit. Boleh tahulah berapa banyak charge yang dia store. Ini nilai Q tu. This is from the graph. Kalau nak deduce daripada graph, kita cari minit ke-15, awak naik ke atas, awak determine nilai Q tu. Ini kalau nak guna equation. Remaining charge, lepas berapa saat tu, maximum charge, after berapa saat tu, T, R, resistance, C, nilai capacitance kamu. Alright. Okay. And then, begitu juga untuk current. Kamu akan ada equation dia. Alright. Sebab current punya graph is decreasing exponentially. Tadi charge is increasing. Equation dia akan jadi remaining current, contoh lepas 15 minit, berapa current yang tengah flow, sama dengan maximum current, iaitu initially dia started with, iaitu voltage of the power supply divided by the resistance, boleh dapat I naught, exponent, negatif, after berapa saat kita tengah tengok, bahagi dengan RC. Okay, lebih kurang sama saja. Cuma dekat sini, 1 minus, dekat sini adalah terus exponent. Okay, ini sebab kamu tengah increase exponentially, ini dia tengah decrease exponentially. Are we good? Yes, miss. Okay. Yes, miss. Kalau kamu tengok proses storing charge, kita cakap Q increase, V is also increasing. Kita tengah cakap pasal voltage across the capacitor.
the voltage across the capacitor started from 0. As you accumulate the charges, the potential is going to increase until you reach the maximum value, which is the same as the potential from the power supply. Betul tak? So, since Q dengan V mempunyai pattern yang sama, mereka akan ada graf bentuk dia sama. So, graf yang Q ni is applicable for V juga. So, kalau V versus T, kamu akan ada bentuk graf dia yang sama juga. Slash V0, bentuk graf dia sama macam ni juga. Equation dia akan jadi V0 1 minus exponent negative T over RC. Sama sahaja. Cuma kamu tukar tempat Q tu dengan V. Depends on kita nak Q ke, kita nak V. Konsep dia masih sama. V0 dekat sini, nilai V0 adalah nilai power supply kamu. Okay, so this is how the process of charging takes place. Okay, so sekarang kita nak tengok pula, lepas awak dah connect dengan power supply, awak cabut power supply dah 100%, awak tengah guna telefon bimbit awak tu. You're using your phone, how does the charges slowly decrease? Macam mana you are using all those charge? Okay, apa yang akan jadi adalah circuit kita pun, komponen dekat dalam tu akan berubah bentuk. We no longer connect to the power supply. So sekarang kita punya capacitor will act as a power supply. Sebab dia yang store charge dan dia yang ada potential. So at this particular point, kita ada charge yang paling maksimum. Okay, whatever charge yang dia boleh store, itu paling maksimum. So when T is equals to 0, alright, pada saat kamu baru cabut, okay, baru cabut, start using Q sama dengan Q0, V pula sama dengan V0 lah, yang paling maksimum dia store. Yang paling maksimum dia store tadi tu sama dengan nilai power supply tadi tu, yang kamu dah remove sekarang. Okay, so whatever potential yang kamu ada sekarang adalah V0. Kita panggil dia V0. So at this particular point, kamu akan ada negative plate dan juga positive plate. You have resistor. Okay, the switch is on lah kan. So kita tengah guna. So when the switch is on, kita close dia punya circuit. Electron from plate B begins to flow from the resistor R. Okay, right. So apa yang akan jadi adalah, cuba kamu imagine power bank lah kan. Power bank lepas kamu charge, kamu tak pakai, kamu simpan dulu, betul tak? Okay, sekarang baru kamu nak guna untuk charge kamu punya phone. Okay, untuk charge kamu punya phone, apa yang jadi sebenarnya adalah your power supply, your power bank is discharging. Sebab kamu connect dengan wire untuk salurkan current pergi ke bateri di telefon kamu. So kita fokus pada power bank ni. Power bank ini akan slowly discharge. Okay, sebab dia tengah bagi charge dia dekat orang lain. Okay, sama juga kalau kamu nak imagine telefon bimbit kamu, as you're using dia, awak tengah guna, charge kamu akan slowly turun. Ini adalah process of discharging. Okay, apa yang akan jadi adalah the electron from the negative plate ini akan flow, passes through the resistance and come to plate A. Okay, kenapa dia nak datang ke plate A? Okay, apa yang akan jadi adalah dia akan experience that attractive force daripada positif dekat atas ni. So negatif ni akan rasa daya tarikan dengan positif sebab dia bersifat negatif, yang ni bersifat positif. However, in between mereka, insulator, they cannot pass. Okay, they cannot pass. So dia akan ambil jalan panjang ini, dia akan lalu resistor, dia akan sampai ke kaki positif ini. Okay, bila elektron start to flow from the negative plate ini, apa yang akan jadi adalah current akan start to flow from the positive plate. Sebab apa? Elektron dengan current has to flow simultaneously. Maksudnya you're using your device. As you're using your device, okay, dia akan berfungsi lah dekat dalam kan. Sebab ini sekarang act as your power supply. Current kena keluar daripada kaki positif. Sebab dia yang simpan charge. So dia adalah kita punya sumber tenaga dekat sini. Okay, so as the electron leaves the negative plate, the current is going to leave the positive plate of the capacitor. So at this particular point, I kita akan start dengan paling maksimum. Okay, so pada saat T is equals to 0, you switch on Q
Q kita paling maksimum, V kita paling maksimum, I pun paling maksimum. So elektron keluar. Okay, so satu elektron ni dah keluar. Okay, dia akan naik ke atas, pergi ke plate A, dia akan neutralize the plate A punya proton. So now they become neutral. Sebab elektron daripada sini tadi kita ada extra, betul tak? Extra elektron, dekat atas kita ada extra proton sebab elektron dia kurang. So dia pergi, dia masuk balik. So dia balance. Dia akan neutralize. Okay? Alright, dalam proses dia tengah neutralize dekat sini, apa yang akan jadi adalah the potential ini akan start to drop. Dia akan slowly drop. Bila dia slowly drop, kita tengah remove the charge, betul tak? Elektron ini tengah slowly leave and go and neutralize yang dekat atas, charge kita pun akan slowly drop. Your Q pun akan slowly drop because you're neutralizing the charges. Kita tengah neutralize the charges. Sampailah you have neutralized all the charges. Bila you have completely neutralized all the charges? Macam mana kita nak tahu? Kita have completely neutralized all the charges. Maksudnya, potential dekat sini yang initially maximum dah sama dengan kosong. When you have reached a zero potential, you have completely neutralized all the negative and positive dekat atas tu. Okay, at this particular point, you no longer have any more charges. Charge being stored. Okay, Q dah sama dengan kosong. Okay, bila dah tak ada elektron untuk keluar, pergi untuk neutralize dekat sini, current akan berhenti untuk flow. When there's no more electron to leave the negative plate, sebab dah tak ada negative plate pun, okay, B is no longer negative, okay, I pun berhenti untuk flow. So untuk proses discharging, they started everything from maximum, Q maximum, V maximum, I maximum. The electron slowly flow from negative to positive plate to neutralize the proton on the positive plate itu. So as dia tengah slowly neutralize, the potential akan drop, charge akan drop, current pun akan drop, sampailah semua tiga-tiga ni sama dengan zero, completely ataupun fully discharge, habis. Lepas tu kita kena charge balik lah, and then the process repeat. Charge, discharge. Okay, so begitu juga proses discharging ni dia akan ada graph dia juga. Graph dia dekat sini untuk Q, ini Q versus T. Initially you started with maximum charge. Okay, initially you started with maximum charge, so kita akan ada Q0 dekat sini. So dia slowly decreasing sampailah dia sampai zero dekat sini, betul tak? Dia start dengan Q0, dia drop pergi zero. So this is the shape of your discharging for charge graph. Okay, Q versus T graph untuk discharging process where the number of the charge in the capacitor, okay, decreases exponentially until the charge are reduced to zero. Okay, dia akan decrease exponentially sampailah dia sama nilai dengan kosong. Okay, sebab dia tengah discharging, kalau awak nak tahu, finally dia kena jadi kosong. Contoh kita nak tahu after 5 seconds of charging atau after 5 minutes of discharging, after 5 minutes of discharging, berapa charge remaining, okay, berapa charge remaining, kamu boleh guna equation Q is equals to Q0 exponent negative T over RC. Remaining charge, maximum charge, ini adalah after how many second, ini adalah nilai resistance dalam circuit, ini adalah nilai kapasitor dalam circuit kamu. Okay, so this is the equation for discharging process sebab dia tengah decrease exponentially. Kalau kamu perasan, untuk current tadi pun bentuk equation dia similar, current charging similar to discharging of the charge. Sebab bentuk graf dia exponentially decrease. Sebab tu bentuk dia nampak sama. Bentuk equation dia sama sebab bentuk graf dia sama. Cuma untuk current, memang kita akan start daripada maximum untuk charging and then kita akan pergi sampai ke kosong. Dan kalau kita tengok untuk discharging juga, you started from maximum. Kamu akan start daripada maximum sampailah kamu pergi ke minimum. Cuma
Cuma the current sekarang sebenarnya dia flow in the opposite direction daripada arah yang sepatutnya dia flow. Okay, cuba kamu tengok sekarang dekat sini. Di bahagian discharging, dalam circuit yang saya lukis ni, dia flow from positive plate, dia tengah naik ke atas pergi ke resistor. Okay, dia pergi ke resistor. Dalam circuit asal kita waktu charging itu, dia keluar daripada positive plate ini, dia pergi ke atas, it goes through the resistor, it enters the plate A. Okay, current dekat sini enter plate A, masuk ke dalam plate A. Current dekat sini pula leaves. Okay, dia keluar daripada plate A. So, current kamu akan travel in the opposite direction. Okay, untuk proses charging dan discharging, arah current kita flow adalah opposite. Okay, so waktu dia tengah charge, dia akan pusing contoh clockwise. Dia tengah pusing clockwise. Okay, macam ginilah. Okay, waktu dia tengah charging, dia tengah pusing anti-clockwise. Dia bukan, this is clockwise. Okay, dia tengah flow in the clockwise direction. Waktu discharging, dia flow in the anti-clockwise direction. Opposite direction. Oleh sebab dia tengah gerak in the opposite direction, graf kamu ini akan ada negatif graf. So negatif I0. So I maksimum dia negatif dekat sini. Dia memang start daripada maksimum tapi negatif sebab opposite direction. Sampailah dia slowly decrease sampai ke 0. Sebab untuk discharging pun dia akan start daripada maksimum sampailah ke paling minimum which is 0. Cuma negative sign dekat sini indicates that as capacitor discharge, the current flow in the opposite direction to when the current was charging. However, dalam calculation, kita boleh ignore this negative sign. So, kita boleh neglect this lah. Okay, dia punya I0 ni, kita boleh terus ambil nilai positif. Awak tak payah tulis negatif I0. Okay, contoh kalau dia kata current dia adalah 3 ampere maksimum. Awak tak payah tulis negatif. Negatif ini just to inform you that it is flowing in the opposite direction sahaja. Tak ada reason lain pun. So kita boleh ignore the negative signs in the calculation. However, since this exponential is also decreasing, exponentially decrease, dia exponentially decrease cuma on the negative side, equation dia adalah I is equals to negative I0 exponent negative T over RC. Okay. Sama saja dengan discharging untuk charge, current punya discharging sama, cuma dia ada extra negative to indicate opposite direction sahaja. Opposite direction. However, when you want to do the calculation, awak boleh simply use I0 exponent T over RC. Boleh neglect. Okay, tak ada masalah. Memang diterima. Kita akan abaikan that negative. This is just to make sure it's collaborate dengan dia punya bentuk graf yang berada di bawah. Sebab moves in the opposite direction. Okay, so are we all clear? Jelas tak? Yes, ma'am. Okay, so basically this is how charging and discharging berlaku lah. So dekat sini awak kena tahu macam mana proses charging discharging. You should be able to explain. Maksud Miss explain tu macam yang tadi saya cakap lah. Boleh cakap bila switch on, elektron akan flow, accumulates on plate B, and then daripada plate A, elektron keluar, so dia leave a positive plate, a positive charge. So ini jadi negatif, ini jadi positif. Slowly the potential difference akan increase, and then slowly the charge akan increase. Okay, sampailah at one particular point when potential from the capacitor sama dengan power supply, Q dah reach maximum, I akan berhenti untuk flow. I is equals to 0. Itu je explanation untuk charging. Begitu juga untuk discharging. The electron from B akan travel, pergi ke A, neutralize them at this particular point, B drop, Q drop. Sampailah semua dah completely being neutralized, B is equals to 0, Q is equals to 0, I is also equals to 0. And then kalau dia suruh sketch graph, ini bentuk graph untuk Q dan B, graf yang sama, equation dia pun sama, ini untuk current. Begitu juga untuk sini pun ini
sama juga B. Sebab pattern dia punya charging dengan discharging untuk voltage dengan charge sama. Okay, dia akan untuk charging increase exponentially, untuk discharging dia akan decrease exponentially. Konsep dia sama, so kita boleh guna. And then ini untuk current. This is just to indicate it flows in the opposite direction. Alright, so you should be able to sketch, use the equation juga, dan juga explain the process of charging, discharging. And then last part here, time constant. I still have 7 minutes. Okay, so time constant. Apa itu time constant? Time constant sebenarnya is the quantity RC that appears in the charging discharging process. Kalau kamu tengok balik equation kita dekat sini, kita ada RC, betul tak? Darab dengan RC. Okay, RC ni semua is also known as tau. Okay, it's also known as tau. So kita boleh juga tulis T over tau. T over tau. Okay, dia adalah time constant. Okay, ataupun kita panggil relaxation time of the circuit. So mathematically dia adalah resistor darab dengan capacitor, di mana resistor mempunyai unit ohm, capacitor mempunyai unit farad. Okay, so since this is a time constant, ohm farad ni is actually second. Okay, so time constant ni mempunyai unit second. Alright, alright, so it is also time. Cuma apa maksud time ini adalah how quickly, it is how quickly the capacitor charges or discharges. Okay, so untuk sesuatu device, untuk any component lah, any component, it depends on the value of the resistor and capacitor to know how fast ataupun how slow a capacitor can charge ataupun discharge. Dia bergantung kepada nilai resistor dan juga capacitor yang kita guna. So kadang-kadang awak letak, contoh awak letak dua benda untuk charge, satu benda akan charge dengan lebih cepat, satu mungkin slowly. Okay, yang laju ni, kenapa dia boleh charge dengan laju? It depends on the value of the resistor and capacitor known as time constant. Begitu juga, kenapa kawan ni boleh charge dengan slow, proses dia slow? It depends on the resistor and the capacitor dekat sini, which is the time constant. So basically dia akan measure how quickly the capacitor can charges or discharges. Bila nilai RC kamu besar, it's going to charge much quicker lah dekat sini lah. Alright, dalam graf yang kamu ada ni, you can also deduce the time constant. Okay, time constant kamu dekat sini untuk proses charging, okay. Kalau kamu tengok dalam nota kamu dah ada bentuk graf ni dan dia dah label at 63% of the maximum value adalah where your time constant is. Nilai time constant kamu iaitu RC boleh didapati at 63% of the maximum charge ataupun maximum potential. You can get the value of the tau of a device dekat sini. Okay, so bila untuk current pula, sebab kita punya current drop exponentially, nak tahu time constant, dia adalah at 37% of the maximum current tadi tu. Kita boleh dapatkan nilai tau kita. From the graph, dia adalah 0.37 of the initial value tadi tu. So, yang ni dua pun, because dia exponential, so to know the value of tau, dia adalah at 0.37 of the Q0. Yang ni 0.37 of the I0. Ini adalah tau kamu. Ini sama macam eksperimen 2 yang kamu buat. Okay, you find the tau from the graph based on the definition of that tau. Definition of the tau sebenarnya, time constant kamu, for charging process, definition dia lain daripada discharging process. So bila soalan suruh define time constant, awak tengok dia cakap define time constant for charging process atau discharging process. Kalau dia tak mention, awak kena tulis secara general. Kalau dia mention, awak kena tulis secara spesifik. Okey, secara spesifik
for charging process, time constant is defined as the time required for the capacitor to increase to 63% of its maximum charge. Maksudnya berapa lama masa yang diambil untuk charge kita sampai ke 63%. Okay, because initially you do not store any charge on the capacitor, betul tak? So kita nak tengok after 63% tu. After you have stored 63% itu, masa yang diambil itu adalah time constant kamu. Tapi if it were for current, dia punya definition lain, the time required for the current across the resistor to decrease to 37% of its initial value. Kenapa? Sebab untuk charge, dia punya bentuk graf adalah increase exponentially. Bila kita tengah charging, Q kita akan increase. Tapi untuk current, I dia tengah decrease. Sebab tu, the time constant dekat sini adalah untuk charge increase to 63%. Untuk current, decrease to 37%. Sebab Q is increasing, I is decreasing. For discharging process pula, time required for the capacitor to decrease to 37% of its maximum charge, ataupun untuk time required adalah current across the resistor to decrease to 37%. So definition dua-dua ni sama, iaitu to decrease to 37. Cuma dekat sini dia kata time required for capacitor, yang ni dia cakap time required for current. Okay, so this one kita tengah cakap dari segi charge, this one kita tengah cakap dari segi current. Bentuk graf untuk current dan juga charge adalah decreasing. Both pun decreasing. Ini pun decreasing tapi sebab dia opposite direction, dia dekat bawah sahaja. Masih decreasing. Alright. Okay, ini memang kamu kena faham. Kalau kamu faham, you can tulis sendiri. Awak tak payah hafal bulat-bulat. Definition of time constant tak payah hafal bulat-bulat. Awak cuma fahamkan when you're talking about charge adalah time taken for the capacitor to increase to 63% of its maximum charge. Dari segi current pula decrease to 37% of its initial value. Kalau discharging untuk current dan capacitor sama, iaitu time required for the capacitor dalam bracket current to decrease, tutup balik bracket, to decrease to 37% of its maximum charge dalam bracket initial value of current. So, boleh guna satu definition terus. Okay, hafal satu saja. Okay, that's it for charging this charging.